I dok je pažnja celog sveta uperena na sasvim druge, bučnije frontove, u senci visokih planina upravo se povlače potezi koji bi mogli preko noći da promene mapu Evrope. Pitanje više nije da li će se granice pomerati, već ko će povući onaj završni, nepovratni potez pre nego što se ponovo oglase sirene za vazdušnu opasnost. I tu dolazimo do ključne stvari. Na 18. godišnjicu petodnevnog rata iz avgusta 2008. godine 4 najmoćnije države NATO alijanse, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, oglasile su se sa alarmantnim zajedničkim saopštenjem. Kako se navodi u zvaničnom dokumentu objavljenom na web stranici britanske vlade, zapadni saveznici izražavaju duboku zabrinutost i otvoreno upozoravaju da se Rusija navodno priprema za formalnu i potpunu aneksiju Južne Osetije. Slušajte ovo, oni tvrde da se teritorija koju većina međunarodne zajednice smatra okupiranim delom Gruzije ubrzano i nepovratno integriše u ruski državni sistem. Ali šta se zapravo dešava na terenu i zašto je baš sada upaljen crveni alarm u Londonu, Berlinu, Parizu i Rimu? Dragi gledalci, da bismo razumeli dubinu ovog, da kažem, tektonskog poremećaja, moramo se vratiti na 9. maj ove godine, kada su Moskva i de facto vlasti u Shinvaliju potpisale bilateralni sporazum o produbljivanju savezničke saradnje. Zapad tvrdi da je ovo jasno kršenje međunarodnog prava. A zašto? Zato što ovaj dokument ne predviđa samo deklarativno prijateljstvo, već konkretnu harmonizaciju pravnih sistema i ogromno proširenje odbrambene saradnje. Ali ovdje priča se nastavlja. Ono što je zaista izazvalo paniku u zapadnim prestolicama jeste jedna specifična stavka u tom sporazumu koja omogućava ruskim državljanima da obavljaju najviše državne funkcije u Južnoj Osetiji. Upravo ta pravna caka otvorila je vrata za događaj koji je odjeknuo kao grom iz vedra neba. Krajem juna 2026. godine na čelo Južne Osetije kao vršilac dužnosti predsjednika i novi premijer dolazi Marat Kambolov. Ako se pitate ko je ovaj čovjek, odgovor menja celu sliku. Kambolov nije lokalni političar koji je gradio karijeru na ulicama Shinvalija. Rođen je 1965. godine u Severnoj Osetiji, koja je deo Ruske federacije. On je prekaljeni ruski državni zvaničnik. Obavljao je visoke funkcije u nekoliko ruskih federalnih agencija, bio je zamjenik ministra obrazovanja, ali ono što je najvažnije, on je bivši direktor Ruskog nacionalnog istraživačkog centra Kurčatov institut. Zato je važno razumjeti sljedeće. Kurčatov institut nije obična ustanova. To je srce ruskog nuklearnog i strateškog istraživanja, na čijem čelu se nalazi Mihail Kovalčuk. Prema dostupnim informacijama i analizama zapadnih i nezavisnih medija, Mihail Kovalčuk i njegov brat Juri spadaju u najuži, najodaniji krug bliskih prijatelja i saradnika predsjednika Vladimira Vladimirovića Putina. Dolazak čoveka iz takvog sistema na čelo Južne Osetije nije slučajnost. Kako navodi poznati Telegram kanal, Kambolov važi za izuzetno privatnu osobu i takozvanog velikog popravljača, čoveka koji dolazi da završi specifične zadatke. Njegov munjeviti uspon u Shinvaliju postao je savjetnik krajem maja, premijer sredinom juna, a predsjednik 23. juna, ukazuje na hirurški preciznu operaciju. A šta se desilo sa njegovim prethodnikom, Alanom Gaglojevim, koji inače za 4 godine mandata nikada nije raspisao referendum o pripajanju Rusiji? Zvanično, to nije potvrđeno kao direktna nagrada, ali istog dana, kada je podneo ostavku, Gaglojev je imenovan za savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Rotacija je završena bez ispaljenog metka. U tom trenutku postavlja se veliko pitanje. Kako reaguje Gruzija? Zvanični Tbilisi gori. Gruzijsko ministarstvo spoljnih poslova hitno je izdalo saopštenje u kojem optužuje Rusiju
da ni posle 18 godina ne ispunjava u potpunosti svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre od 12. avgusta 2008. godine, dokumenta koji je inače potpisan uz direktno posredovanje Evropske unije i tadašnjeg francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija. Tbilisi tvrdi da Moskva sistematski širi svoju kontrolu nad Abhazijom i Južnom Osetijom, pridružujući se britanskim tvrdnjama o pripremi za de facto aneksiju. Gruzijske opozicione snage idu i korak dalje, nazivajući Majski sporazum čistim otimanjem teritorije. Međutim, i baš tu nastaje problem. Situacija u samoj Gruziji je danas neuporedivo komplikovanija nego pre 18 godina. Objava britanske vlade ne izaziva preveliko čuđenje, jer se London dugo doživljava kao najtvrđi otvoreni protivnik Rusije, ali oštar ton gruzijskog ministarstva mnogima je delovao pomalo neočekivano u trenutnom političkom raspletu. A zašto? Zato što je na parlamentarnim izborima u Gruziji pobedila stranka milijardera Bidžine Ivanšvilija. Za predsjednika izabran Mihail Kavelašvili. Mnogi analitičari su, prateći poteze ove vladajuće koalicije, očekivali suptilno obnavljanje odnosa sa Moskvom. Vladajuća stranka se posljednjih godina našla na ozbiljnom udaru Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država zbog usvajanja zakona koji podsjećaju na ruske, poput onog o stranim agentima, i zbog otvorenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji, pravdajući to zaštitom sopstvene ekonomije i naroda od onoga što oni nazivaju globalnom strankom rata, koja želi da otvori drugi front protiv Moskve na Kavkazu. Sa druge strane, uprkos tim geopolitičkim zaokretima, politikolog Artur Ataev u razgovoru za portal Cargrad objašnjava surovu realnost. Kaže, situacija je mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini. Prema njegovim rečima, iako će se ekonomska saradnja između Tbilisija i Moskve neminovno širiti, jer to diktira goli opstanak, u političkoj sferi će biti izuzetno teško uspostaviti zvanične kontakte. Kako tvrdi Ataev, danas u Gruziji ne postoji apsolutno nijedna više manje ozbiljna politička snaga, stranka ili društvena organizacija koja bi bila otvoreno proruska, a da se pritom ne nalazi na potpunoj društvenoj margini. Prosto rečeno, niko u Tbilisiju ne sme politički da preživi ako javno pokloni teritorije. Ljudi, ovo menja celu sliku. Zato ruski stručnjaci potpuno drugačije tumače i britanska i gruzijska upozorenja. Politikolog Ivan Mezjuho, kako se navodi također u izveštajima Cargrada, ističe da proces eventualnog prisajedinjenja Južne Osetije Rusiji nije samo stvar potpisa na papiru, već izuzetno kompleksan mozaik faktora. Pre svega, takav zvaničan zahtev mora doći od same države, iz Shinvalija. Drugo, unutar same Rusije mora se uspostaviti jasan i nepokolebljiv unutrašnji konsenzus najviših elita po tom pitanju, jer bi to značilo prelazak još jednog Rubikona. I treće, Moskva mora biti apsolutno spremna za još jednu brutalnu fazu zapadnog pritiska, a i sankcija. Mezjuho smatra da smo danas bliži tom ujedinjenju nego pre 18 godina, ali izjavu gruzijskog ministarstva ocjenjuje kao čist ritualni potez. Gruzija naprosto nikada zvanično neće odustati od tih teritorija. Istovremeno, on saopštenje na sajtu britanske vlade naziva običnom zapadnom plašilicom. Prema njegovim rečima, da nije bilo Rusije u Južnoj Osetiji i Abhaziji, bi se odvijali krvavi događaji, te stoga Moskvu ne treba posmatrati kao agresora, već kao mirotvorca, tvrdi. Na istom tragu je i Nikolaj Mežević, inače izvršni direktor Asocijacije spoljno-političkih istraživanja AA Gromiko. U razgovoru za portal Prvi Ruski, Mežević ne ostavlja nimalo prostora za diplomatsku suzdržanost. On otvoreno tvrdi da britansko rukovodstvo objavljivanjem ovakvih informacija na godišnjicu rata zapravo rešava sopstvene unutrašnje britanske probleme i pokušava da skrene pažnju javnosti.
Vraćajući se na korijene sukoba, Mežević podsjeća da su potezi tadašnjeg gruzijskog rukovodstva pod dirigentskom palicom Sjedinjenih Američkih Država i, kako ističe, najvjerovatnije Velike Britanije, predstavljali direktnu i fizičku prijetnju bezbednosnom statusu Rusije u tom regionu. Rusija, tvrdi on, postupila onako kako bi postupila svaka suverena svjetska sila, podsjeća i na istorijski detalj. Gruziji je svojevremeno nuđen model federativnog uređenja države, ali je Tbilisi to glatko odbio. Građani Cchinvalija jednostavno nisu željeli da žive u takvoj Gruziji, a drugog izbora nisu imali. Dragi gledalci, da bismo zaista shvatili težinu onoga što se danas kuva, moramo se na trenutak podsjetiti kako je taj avgust 2008. godine izgledao, jer istorija na Kavkazu ima jezivu naviku da se ponavlja. Sve je počelo još u aprilu te godine na samitu NATO-a u Bukureštu, kada su Gruzija i Ukrajina dobile obećanje o budućem članstvu. To je bio prst u oko Moskvi. Tenzije su rasle iz dana u dan, dok u noći 1. avgusta nisu odjeknule prve eksplozije. Usledila je razmjena artiljerijske vatre, zatim je 7. avgusta tadašnji predsjednik Gruzije, Mihail Sakašvili, proglasio jednostrani prekid vatre, samo da bi iste te noći, koristeći višecevne raketne bacače Grad, gruzijske snage započele masovni udar na glavni grad Južne Osetije, Cchinvali. Sljedećeg dana, 8. avgusta, dok je svijet gledao otvaranje letnjih olimpijskih igara u Pekingu, ruske oklopne kolone probile su tunel Roki. Počeo je rat u kojem je Rusija po prvi put u istoriji upotrijebila masovne sajber napade na državne i financijske institucije protivnika. Otvoren je i drugi front u klisuri Kodori, a ruske trupe su se zaustavile na jedva 50 km od Tbilisija. 5 dana kasnije, uz više od 1000 mrtvih, uključujući 72 ruska vojnika, oružje utihnulo, a 26. avgusta 2008. Moskva je zvanično priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, cementirajući novu geopolitičku realnost. Dragi gledalci, i evo nas, 18 godina kasnije, a ton iz Moskve nije nimalo ublažen. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Ruske federacije, Dmitrij Medvedev, u svom nedavnom odgovoru za novinsku agenciju RIA Novosti, savršeno jasno ocrtava kako Kreml danas gleda na taj rat. Prema rečima Medvedeva, zapadna histerija, optužbe, pokušaji ocrnjivanja i prijetnje izolacijom koji su sledili nakon odluke Rusije da zaštiti narode Abhazije i Južne Osetije zapravo su bili samo test. Kako tvrdi Medvedev, bio je to klasičan probni balon, prvi veliki test ruske snage i otpornosti kroz nametnuti sukob sa susjednom državom. Rusija je, naglašava on, taj test položila dostojanstveno, obezbedivši mir i razvoj narodima na Kavkazu, dok se danas isti ti zapadni centri moći, koji su tada najglasnije osuđivali, bezuspešno i očajnički bore protiv Rusije tuđim rukama u Ukrajini. Ali dok visoka politika zvecka oružjem i crta nove granice, šta se dešava sa običnim ljudima i ekonomijom koja mora da funkcioniše da bi se preživelo? I tu dolazimo do pragmatične strane priče. Kako prenosi agencija TASS, južnoosetijski politikolog Batraz Begizov ističe da bi jedan od najvažnijih i najkorisnijih koraka ka pravoj normalizaciji osetsko-gruzijskih odnosa moglo biti otvaranje prekograničnih transportnih veza sa Kavkaza direktno preko Južne Osetije. Zvuči logično, zar ne? Obnova ovih ruta obećava direktne i brze ekonomske benefite. Smanjili bi se troškovi logistike, roba bi lakše putovala ka većim tržištima, što potencijalno donosi nova radna mesta i prihode za iscrpljeno stanovništvo. Gruzija, prema nekim navodima, upravo u transportnim vezama vidi šansu za ekonomsku revitalizaciju svojih pograničnih zona, pokušavajući da uspostavi neku vrstu tihog dijaloga, ali bez formalnog prelaska, crvene linije i priznavanja nezavisnosti. Međutim, Begizov upozorava da se rizici ne smiju gurnuti pod tepih. Naglo otvaranje granica za robu moglo bi preko noći da uništi slabašne lokalne proizvođače u Južnoj Osetiji,
koji apsolutno nisu spremni za takmičenje sa mnogo većim kompanijama. Još veći problem je bezbednost. Kako kontrolisati kretanje ljudi kroz teritoriju koja je i dalje prepuna oružja i nepoverenja? Zato ovaj ekspert predlaže stvaranje demilitarizovanog transportnog koridora. Kako on kaže, to bi moralo da podrazumeva transparentne procedure inspekcije, možda čak i uz učešće neutralne treće strane, kao i formiranje zajedničke ekonomske komisije. Samo uz stroge pravne garancije o neupotrebi sile i potpuno odvajanje ekonomije od pitanja političkog statusa, takav koridor bi imao šansu da opstane. A šta nas sve to kaže zvanična diplomatija? Rusko ministarstvo spoljnih poslova iskoristilo ovu mučnu godišnjicu da pošalje poruku koja se može tumačiti kao pružena ruka, ali i kao stisnuta pesnica. Ministarstvo je zvanično saopštilo da je ruska strana i dalje potpuno spremna da pruži sveobuhvatnu pomoć Gruziji, Abhaziji i Južnoj Osetiji u napretku pregovaračkog procesa, izgradnji međudržavnih odnosa i jačanju poverenja. Moskva poziva na međunarodne razgovore o bezbednosti u Zavkavkaziju i naglašava hitnu upotrebu za potpisivanje sporazuma o neupotrebi sile, kao i za pokretanje procesa razgraničenja. Ali posljednja rečenica tog saopštenja nosi jeziv eho. Rusko ministarstvo direktno upozorava da Zapad, kijevski režim i preostali gruzijski radikali čine sve što je u njihovoj moći da ponovo uvuku Gruziju u krvave avanture na Zakavkaziju. Nije isključeno da se radi o oštroj političkoj poruci koja Tbilisiju ostavlja samo dva izbora: tihu ekonomsku saradnju i mirenje sa faktičkim stanjem ili novi rat u kojem ovog puta možda neće biti zaustavljena na 50 km od glavnog grada Gruzije. Dragi gledalci, kada se sve ove informacije, od dramatičnih izjava NATO zemalja i poteza novog predsjednika Kambolova preko gruzijskih izbora i Medvedevljevih sećanja na 2008. pa sve do upozorenja ruskog ministarstva stave na isti sto, dobijamo sliku regiona koji sedi na buretu baruta dok neko u mraku igra sa upaljačem. I zato vas pitam i želim da čujem vaše mišljenje u komentarima ispod. Da li verujete da će NATO dozvoliti tiho pripajanje Južne Osetije Rusiji bez ovog oružanog sukoba? Mislite li da nova gruzijska vlast zaista sme da okrene leđa Zapadu radi ekonomske koristi ili je novi rat na Kavkazu samo pitanje trenutka kada će nečiji živci popustiti? Pišite, analizirajte i ostavite svoj stav, jer istorija koja se danas ispisuje na ovim planinama neminovno će sutra pokucati i na naša vrata. Hvala na pažnji.